Busy ako. No way. Hi ka din. Hello, mister. Thank you po. Hi, Vin. Can you love it inside me? Hi, Raz. Ay, share nga natin to kay Yul. Sana buhay pa to. Hi, Moon. Just go. Teka lang. Thank you, mister. Thank you, mister. Konti na lang, guys. Pagtulungan nyo na yan. Pagtulungan. Record din. Konti na lang. Maawa na kayo itong uncle. Konti na lang, konti na lang. Thank you, mister. Konti na lang eh. Anong nga siya mga taga? Narinig ka mga taga. Sapato ma? Hindi. Harap yan? Hindi naman, uwi. Sobrang OA. Nagugulat tuloy. Saan mas mura recharge? Hindi ko alam eh. Ba't ang taray mo? Nope. Hindi ako mataray, be. Uwi ka lang. Hi, Mirasa. Ka lang. Naantok na. Hi, Brody. Tulungan niyo na ako. Uy, okay, be. Tulungan niyo na ako, guys. Ano yan? Para maawa kayo sa akin. Hi, Ferna. Sige, saba. Saba yung kiss me naman. Thank you, Mark Luna. Hi, KD. Hi, Mon. Hi, Austin. Bed space. No. Hi, Final Boss. Hi, Lock. Hi, Score. Hi, California. Tin. Hi, Pearl. Pogi nga. Hi, Boss Pogi. Hi, Paz. Hello, guys. Hi, Andres. Hi, John. Taray. Hindi nga ako mataray. OA ko. OA. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Kunti na lang. Hihimlay na ako. Kunti na lang hihimlay na si Gandets. Patrister nyo na ako. Thank you, Mr. Da. Nasabi ko na.
you, Haruhil. Thank you so much. Thank you, Mister. Hi, Shibami. Nasabi ko na tuloy, kakaano mo, kakasend mo. Guys, malapit na mag 3 star. Nairita na sa sarili. Nalito din. Hi, Lay. Thank you sa pag-share, guys. Hi, Eclipse. Hi, men. Hi, Blackman. Hi, Spencer. Hi, Time Boom. Ay, pupe ka. Ayun. Hi, Kev. Hi, Don Paul. Hello, Haruhil. May PM ako ba? Ano yun? Oo, pwede naman.